agaw pa. Nan. Maluto ni karon siya naman na. May isa pa kami nga lunod nga galing bas ikaw. Ilunod ko pa dito ni guys. So, dinosaur ni guys, dinosaur. Sige. O ma, negosyo anay ma. Okay, bye. Luto na guys. Hinahulat lang guys nga magmalamalang aton gingisa nga baboy para sa subak. Nan. Magmalani sa karon guys nga doga siret na. Guro butang amo na guro guys ang siling ato nga humok na ning baboy kay luto na. Oh, hara guys.